did last a few Sundays ago, we will try to give out some gifts to them, aside from offering them lunch. Okay, we will give them some. We'll give out some groceries for them. That's why I was asking you if you still have good condition used clothing. You may donate that. Ang basta may lang kondisyon na used clothing, or either nga bago lang nimo na bakal kagway mo na suksok, donate na lang na. Okay? Kay damo pa na dang ihatag sa imo sang Ginoo kon ang inyo bilang ang inyo bilang aparador da puno na sang inyo bayo. Buhini na. Kay parang ano naman na masudla naman na. Ha? Ato bala sa nagligad pa itong 10 years ago nga mga bayo eh. Base mga doon. Mga gisi na no. Anyway, so we'll have visitors or we'll have pastors from Mamaylan, from San Carlos, from Kabangkalan, kag diri mas Bacolod, laban diri sa Bacolod, you know. So they are our friends. Some of them are pastoring churches sa mga mountainside bala, sa mga uma-uma. It's an opportunity for us to, to encourage them. Kay amo na ambal ko kinasaga, ako nakaagim ako pastor sa mga lugar blang mga uma. Bintaya ka mga pastor ka sa Bacolod kay at least may edge ka bala sa iban. Pero let's try to encourage pastors, those who are coming from towns kag sa aton mga provinces, no? Kay that is the only way, that's the only time nga maka-fellowship man sila upod sa mga pastors mga iban. Encourage ta mga pastors kay kung ma-discourage sa mga pastors, sino pa abi pangabudlay. Kay mga pastors ni amo na silang aton nga kabulig man sa mga lugar, no? Kami nga mga pastors, we are not doing this in competition. We do not compete each other, but we are working hand in hand with each other. Especially different pastors, even here in Bacolod. Bisan isa gatino para lang mga simbahan, we are not competing. Kita way taga-compete sa isa kag isa. Garits out kita sa mga tao for the Lord. Kag sila man garits out man. So, amo na, kita tanan, gabi nuligay, kay time will come when the Lord Jesus Christ comes, those who have accepted the Lord as their Savior will be taken to heaven, so that will be our joy, that we can have people join us in heaven. Sige, so that's why nga kamo, bulig kamo pray, bulig kamo hatag, bulig, no? Kag may pastor friend ko galing nga nag-donate 20 packs of rice. Kasi lang sa ako niya, pastor, madonate ko abi 20 packs of rice para sa mga pastors. Kay guro may ara sa blangin nakuhaan. Ang isa ka pack, 5 kilos. Mag 20 packs of rice, amo na ihatag ta sa mga bisito at ang mga pastor. Amo na nga makwanta, mahimo ta counterpart. Kay kun ang aton tagaan, mga 60 ka mga pastors, kulang pa na 20 plus dire may ataw nga initial kita nga mga kautoran nato naghatag may isa 5 isa 2, so that means 12 packs of rice. So idugang mo na sa 20 32 kag may naghatag pagid sa kapanimalay nga 2 ka sako nga bugas, 2 sacks of rice. Kag inang 2 ka sako nga bugas, kuhaan tanaya gamiton tanaya sa anniversary tigangan ta na. Tiyang bilinda, posible ma-share ta man na. Pero nami kay kung may inang pareho bala putos. Tiyang mo na ako makadonate pa yung mo, pila ka packs of rice na ma-donate nyo, damot-damot, hasta maurot ta. Siguro kinalanta mga 30 packs pa. So, base may ara da sa inyo. Donate ka mo, either 2, 3, 4, 5 ka packs da. Kung pulo, init ulo mo, 20 ha. Para katapat na yun, no? Sige, para ipuli sila bala, bit-biton man sila, no? Kag may groceries silang ginabutang ta. Nakabakal na ta sang box bala, kung sang basket nga butangan ta.
Kag may isang nag-donate man, may nagambal sa akon kay na ma-donate sa duha ka pack sang corned beef kag isa ka pack nga kwan nga noodles, no? Ti na palang moyan pa na kay promises palang man na mo, no? Pangamuyaan tang hindi magkambyo ya paminsaron. Kag hindi ako ga pangamuyo gin magkambyo ya paminsaron nga dugangan niya. Na man nga pagkambyo, no? Sila, "Hulo, no kambyo pastor paminsaron ko." Ano? Hindi ka na magatang. Hindi, dugangan ko. Very good. Sige, so, pangamuyaan nyo pre, nga maka-share man kamo. Anyway, this is our privilege to share. Kaga mo na may mga bayo kamo da nga nami pa klase, palihog i-donate nyo. Mga pulo da, mga pants, no? Amin na nga, please bala, pag pauli nila, may bitbiton maglapuli, no? Hindi lang bitbiton nila, dala mo na Japon nga bag pahalip sa ilabalay. So, pangamuyaan nato. Okay? Sige. Mula na. Karon tapos ang service, may meeting kita. Business meeting kita, importante kayo. Please stay, mga kauturan naton, mga members. Please stay after our service. We have a very important business meeting that we will conduct. Okay. Visitors naton, may ara kita bisitas ni aga. We are so thankful. Every Sunday, we have visitors that join our service. Thank you, Gid. Ang aton nga asiret bala, first, bala, ining first lady na sa atong barangay. Mrs. Tingson, kilala niyo na. Tiya mo na nga, damo ga attend, kay siya ga bantay da. Sige, are, Princess Hayon by Lokon. Are, upod naton. Pwede kitindog, din siya. Alright. So, thank you very much. Si Lalaine Estopin. Karaman. Sige, thank you. Thank you. Okay. Annalyn Rodriguez. Okay, thank you very much. Thank you. Si Myrna Yugat. Okay, thank you. Thank you. Si Grace Demitilio. Ari man, upod na to. Okay, thank you very much. Si Lali Catalbas. Alright, ara pa. Okay, thank you very much. Alright, namulan eh. Sige. So, at this time, siguro, it's time for us to welcome our visitors. Naka-greet naman ta sa mga birthday celebrants ng Ligad, no? Nagambala ko nga, nag-greet ko na to. Amo na to tapos na to Why na ko utang sa inyo. Nalipat na ko gani kung sino to. Pero sige lang Ang aton mga visitors, you can just sit down. Please remain seated. Kag kami nga mga taga-diri, mga kauturan, magatindog, kag magapangamusta sa inyo. Okay? Kag we will shake hands. Tanan-tanan kita magkinamustahanay as we sing the welcome song. There's a welcome here. Shall we all stand and then accept our visitors? You go to our visitors and shake hands with them. There's a welcome here. Sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Alright. Salamat gid. Salamat gid sa inyo tanan. Sige. Right at this time, mamati kita sang song number nga ihatag sa aton nga mga grade 5 pupils. By the way, sino ang I know nga may mga visitors kita parents ng grade 5. Sino diri ang grade 5 parents or guardian? Will you please stand? Ari, bebe, manantaw ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So, ari mga kauturan, amo ni sila ang mga parents naton nga
parents ang aton grade 5 pupil. Salamat gid sa inyo. Please be seated. Thank you so much. Salamat gid sa inyo pag support sa inyong mga kabataan. Mamati kita sa ila banon, no? Makanta sila ang aton nga grade 5 pupils. Ang aton grade 5 pupils, ang advisor nila si Miss Marie Veronica Laurina. Sige, plakpakan naton sila. I'm counting blessings every day, every day. When the morning sun wakes up till the stars come out to play, all the goodness that I see is a gift from God to me. With thanks and giving, I'm looking up and reaching out. With thanks and giving, I'm spreading love all around. I have joy within me when I live. With thanks and giving. I'm sharing blessings every day, lifting hearts like Jesus did. With the things I do and say, God has given me so much. I'll help others find His love. With thanks and giving, I'm looking up and reaching out. With thanks and giving, I'm spreading love all around. I have joy within me when I live. With thanks and giving, and everywhere I look, I can always see simple, sweet reminders that Jesus loves me. With thanks and giving, I'm looking up and reaching out. With thanks and giving, I'm spreading love all around. I have joy within me when I live. With thanks and giving. With thanks and giving. Okay, thank you very much, grade 5 pupils. Salamat gid kay sila ginahanas nato na nga mag-render magamit ang ilang mga talento bala. Amo na every time we have our chapel hour on Wednesdays. Pagka Sunday we prepare them for special number para ma-expose man sila bala sa pagkanta sa kadamaan. So ang aton da tuyo ma-develop sila ang ilang gifts sa singing.
so that they could also glorify God, no? Sa nagapamati kita sa ambano nila, at the same time we are blessed by the songs that they are singing. Okay? So sige mga parents, you are still invited sa Sunday, sa ano ni sa church anniversary. Please come and join us. And then hindi lamang sa time nga maka special number niyo mga kabataan, you're always invited here to attend our church every Sunday if you have time, okay? So sa siningat niyon, hatag ko ni kay Brother Francis sa aton nga paghatag sa aton nga offering. Salamat gid Pastor. This time we prepare tang aton tithes and offering atag sa Ginoo. Maga-request ko sa ang tatlo kayang ambasador. Kag samtang gatag kita ang men magatag man sang ila special number. Magapangamuyo kita upod kay Brother Patrick. Amen. Salamat gid men. Let us all stand and sing the doxology. Praise God for all blessings
Sini nga tayo mamati naman ta sa ambanon sang choir. Salamat gid sa aton choir. Ano tong isa ka word nga importante nga consider, follow. Bla. Isa ka budlay magsunod ka kung di ka kabalo kung sino ginasundan mo, no? Bla. Mayara ba lang kabati na mo ng istorya, no? Parte bla sa tao to nga
while he was walking sa isa ka cemetery, he happened to see a isa ka lapidabla, epitaph. Ito may na nabutang, no? Sa mga pantheon bla. Nabutang da. Sila niya, what you are now, kung ano ikaw subong, kung sa aton pa, no? Daw ang ginatuyo, yablang galakat ng kaya basa. Nya kung ano ikaw subong, nya mo man ako na sa una. Nya kung ano ako subong, ginatuyo ya ang siya balang napatay. Nya amon ikaw sa palabuton. Sili niya sa gusto mong hindi, ikaw magasunod sa akon. Tingala siya. Pagkatapos ito, ikaw magasunod sa akon, that. Muli sila balay, kuha sa to sang inugsulat. Sugpunan niya to. Sugpunan niya. Nya, mangita ito, nya Riglio. Hindi, mo to niya. Kung ano ako subong, kung ano ikaw subong, amo man ako na sang una. Kung ano ako karon, ipatay na ko, amo man ikaw sa palabuton. Sa gusto mo sa hindi, ikaw masunod sa akon. Dugang at sulat. Nya maayo man tani ang magsunod sa imo. O galing, wala ko kabalo, kundi kay imo makadto. Wise man sa no? Wise man. So dapat kabalo ka kung sino ginasunod mo. You have to understand, you have to know whom you follow. Because there are times when you just follow, nga wala ka lang kabalo, kundi bay ka lang kabalo, kundi kay makanto, di ba? Amo na sila ni Jesus sa mga Pharisees, sila niya, you are following me, you are just like, if you follow a blind leader, both of you will fall down into the ditch. Kung bulag ang imo ginasunod, duha ka mo mahulog sa kanal. The Lord Jesus Christ was talking to the blind religious leaders. They do not know God. But if you are a leader, you have to know whom you follow. That's why nga it is very important for us to consider that. So, of course, we are trying to think about our topic regarding discipleship. Disciple, right? So, discipleship is the topic in the Bible. Important subject in the Bible. So, when you talk about discipleship, sometimes when I was still small, I saw this picture. Kay my grandmother bought a big, Last Supper with a mirror above it. Muna amon pang-ispiyuhan permi. Butang na sa babaw sang altar, and then we usually look at it and then try to imagine that we are part of that great banquet. And when you talk about it, Last Supper niya, ang 12 disciples, no? And then, in the picture, it is noted that the one at the center is the Lord Jesus Christ, di ba? But, definitely, that is not a true picture of Jesus Christ. And that is not the true photos of the disciples. Because nobody had seen them while they were still alive. And then, that is just an imaginary picture. Because, the one who made the Last Supper was Leonardo da Vinci. And Leonardo da Vinci, as a painter and a sculptor, he just used people whom he modeled for a particular person, just like Jesus Christ. That is not the true image of Jesus. In the Bible, you will be surprised that Jesus Christ did not sport long hair according to what you have seen there. Although during their time there were no barbers, no? Wala man barbero, pero
hindi naton masiling nga amo ginang itsuraya. And then just a little correction sa ilaya nga set up sa ila tables, hindi na flat ang lamisa, but it is quite inclined. Naga amo na balaya ho. Hindi yang tapan, ga incline. The one at the top is the host sang amo nga pagkaon. Ang host aras babaw, kagang iban nga mga bisita aras dalom. That's why sila ni Jesus, when you are invited to a feast, do not occupy the upper part. Because if ever the host will say, you transfer to the lower part. Kung di mauyan ka, that's why sila ni Jesus, if you are invited to a feast, just occupy the lowly part. So much so, if the host of the banquet would say, okay, you go up. That's why sila ni Jesus Christ, promotion is the work of God, not yours. So, talking about the Last Supper, Jesus Christ, that is recorded in the Bible that during the Last Supper, the complete disciples were there. Then, of course, after that, they were sent, diba? They were called apostles. What is the difference between a disciple and an apostle? A disciple is a follower of Jesus. But an apostle is the one being sent by Jesus. Ano may requirements ng apostolismo? That's why nobody could become an apostle unless you qualify for the following. Number 1, you have been with Jesus for 3.5 years. Number 2, you have seen Him resurrected from the grave. You have witnessed His resurrection. And then thirdly, you were sent directly by Him. So these are the 3 qualifications of being an apostle. That's why not all disciples are apostles. And those who were ordained by the Lord Jesus Christ, that the 12 disciples became 12 apostles. But there were some disciples who were not sent by the Lord. They remained to be disciples of Jesus. That's why we are still part of the disciples of Jesus. We are not apostles because definitely we were not sent by the Lord. So, talking about that, what is a Christian discipleship? So, when you talk about discipleship, it is a process. Okay? When you say a process, it is not an end, but it is a particular thing where the disciples grow in the Lord Jesus Christ, and then later on, equipped by the Holy Spirit that resides in their heart, and for the purpose that they will overcome pressures and trials of this present life and become more and more Christ-like. That is discipleship. So discipleship is a process that a Christian must grow in the Lord under the equipment of the Holy Spirit, and then the Lord will ultimately change his life. So to make it clear, discipleship is living intimately with the Lord Jesus to experience life change and blessedness. That is the secret of blessing. That is the secret of life change when you become a disciple of Jesus. Baguhon sang Ginoo ang kabuhi mo kung nagakabuhi ka sa Ginoo. That's why sila ni Lord Jesus sa John chapter 15 verse 5, ano ang balya? Niya, I am the vine, you are the branches. He was talking to his disciples, but he was also talking to us as believers of Jesus. Sila ni Kristo, I am the vine, I am the source, di ba? Kung vine na siya, ang puno, trunk, that is the source coming from the trunk, and then the nutrients will be distributed to the branches, to the leaves, and then it bears fruit, or it bears fruit. So, that is discipleship. We have to connect our life with Jesus. We have to attach our life with Jesus Christ. If we are not attached to Him, what will happen to us? Sila ni Jesus, without me, you can do nothing. So without Jesus, if our lives are not attached or are not connected with the Lord Himself, we are just nothing.
We might appear to become a religious person. You might think that you are good, but if you do not have relationship or connection with Jesus Christ, that means life is just nothing. How can we be connected with the Lord? Amo na sila sa Bible, bala sila ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father without me. Kag sila man ni Jesus Christ, but as many as receive Him, to them give me power to become the sons of God. Klaro hambal ni Jesus sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. So that means ang connection naton kay Jesus Christ when we receive Him as our Savior. Okay? Pagbaton mo kay Jesus Christ nga imong Savior, what happens next is you become a follower of Jesus. Amo nang natawag nga disciple. So, nag-take effect na ang discipleship process sa life ta. Daw base maburubudlay sa iba, no? Madalom-dalom nga ginambal ko ni. Sa simple yon ta. Paano ka makaangkon connection kay Jesus? Number 1, paagi sa paginulsol sang imo sala, kag pag angkon kay Jesus Christ nga imo manuluwas. Believing in Him. Magsiling nga believing, daw pare bala pungko kada. Sa simple nga istorya. Gapungko kada sa plungkuan mo, ang bugos mga bugat arada. Pagkatapos sa pungko mo, gatuo ka nga ang plungkuan mo kadala sa imo. Kaya mo ng simple nga definition sang faith mo. Faith is the committal of yourself upon a person. Ang pagtugyan mo sa imo kagalingon sa isa ka persona. That is faith. That is just like entrusting yourself to your wife or husband. You do not even know what will happen to you 10 years after you have been married. Pagpakasal nyo nga duwa, pag pangaluyag sa imo, o kung ikaw man ang luyag sa, ang lalaki ka pangaluyag sa babae, no? Kung gipangaluyagan ka sang bana mo subong, ginbaton mo, di ba? Amo ng term nga ginagamit, ano? Ginabaton ko ikaw, nga akon nga bana. Amo nagpamangkot ko sa ginakasal, will you have this man to be your wedded wife or to be your wedded husband? For poorer, for richer, for poorer, in sickness and in health, till death. Ano? You will part? Masabat ba ng isa? I did. I do. Mangkot man ka sa babae, malalaki, will you have this woman to be your wedded wife? To have and to hold? From this day forward, okay. Oo, yes, I will. Kung mabangkoton ka nga, kung kalaslon ka, will you have this man? Ano sabat mo? Kundi I will, hindi nga I do. Kung pamangkoton ka, do you? Kundi ay sabat mo, do man, no? Okay. Teka ron, ginbaton mo ang babae, ginbaton mo ang lalaki. Amo nang ginataw nga accept bala, accept. Hindi yang literal nga do ginaputos kagala baton mo gid. Amo nang pag-insindi sa iban mo. Sila, ano pagbaton ka Jesus man putson gid sa kag ihatag sakon? No, that's not. That is just like your husband or your wife believing that you have accepted them. Di ba? Question. How do you accept your husband or your wife? That is by faith also, di ba? Because you do not know 10 years after what will happen. Katuo ka lang ikaw, munit suram. So, what about after 10 years? Sabi, dako na sa kayo. Ikaw yun, nagamay-gamay ka. Di mo sila ko, hoy, amo ni gali. Kung nakabalo lang ko, hoy, takagin baton. Hoy, tarso. Amo na yung pagtuong ginatawag. Di ba? Hindi ka na mag-question, pila kadlaw. Amo man na sa Ginoo. Para klaro, amo niyo, magtuo ka gani kay Jesus Christ, subong, ngunit ginatugyan mong kabuhay mo sa Ginoo, no? That is just like saying, Lord, I commit my life to you now. I receive you as my Lord and Savior. You died on the cross for me. And because of that, I entrust my life to you. Did you understand what I mean? You do not know what will happen in the future. Whether you will die or what will happen to you in the future, but you have entrusted yourself to the Lord. That is faith. Diba?
Amo na ang faith nga ginatawag. Faith is simply the committal of yourself upon a person. Who is that person whom you have committed your life? Jesus. Amo na ang kinanglan, may connection ikaw, may connection kita kay Jesus Christ. Kay kung wala kita connection kay Jesus, what will happen to you? Detached ka Di ba? Kung detached ka sa Ginoo, kundi life is without a purpose at all. You can have a life with a purpose when you are with the Lord. Question, if you have accepted the Lord as your Savior, are you sure that you have eternal life? Yes, that is the promise of the Lord. The moment you receive Christ your Savior, the Lord says, He is now your Savior. If He is your Savior, will you be saved? Yes, of course. Just like Mary, di ba? Si Mary sa Bible. Kundi si Mary sa Bible, Luke chapter 1, verse 46 to 47, what did Mary said? Siling niya, my spirit magnifies the Lord. And my soul doth magnify the Lord. And my spirit hath rejoiced in God. Sino nga God? Ara sa tiyan niya, nibilang nabusong niya. Sino to? Si Jesus. And my spirit hath rejoiced in God. Si Jesus, my Savior. The question now is, did Mary believe in the Lord Jesus Christ? Yes, of course. Kaya mo nahambalya mo. Try to review that sa inyo Bible. Luke chapter 1, verse 46 to 47. Lain na niya kung hindi kaya mamati sa ginambal sa Bible, mapalagpat ka nga masiling ka nga si Mary, amo ang way na kinanglan Savior. May Savior siya kay nga, sinner siya mo. Amo tugan nga gambalya. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Karon, pamangkot, is Mary now in heaven? Yes. Naluwas siya? Yes. Nga naluwas siya, kay gintuuhan niya si Jesus, nga manuluwas. What about you? Sino ginatuuhan mo? Si Mary? Wrong. Si Jesus ang tuuhan mo, hindi si Mary, kasi si Mary ganun nagtuo ka Jesus. Amo nang ginatudlo sa Bible. Ha? Kurihiran tanang aton nga natunan sa unang halinbla sa mga katigulangan ta. Nga daw hook, line, and sinker lang. Nga kung ano gin feed sa aton paminsaron, daw mo nang gindakan ta subong. Nagamo na edad mo, way kagalikin sindi nga mo na ang kamatuoran mga utod sa Ginoo nga si Jesus Christ amo ang aton manluluwas. Amo na kinanglan nga kita, tanan-tanan kita, ako kag kamo, we have to be connected with Jesus. For what? For salvation. Number 2, for discipleship. Hindi lang naluwas ka, after you have believed in Jesus, you have to follow Him. Masili ka, Pastor, I have already saved. I am already a Christian. So what? Bisan hindi ako magsimba, bisan hindi ako mag-alagad sa Diyos, okay lang. Kabalo ka, as long as you are living, Christian life must continue until the Lord will take you to heaven. Munang process na tawag bala. Amo na discipleship, proseso na mga kuturan. Sa pagkatapos nga nagtuo ka kay Kristo Jesus, na Christian ka, ang imong discipleship nga kabuhi, ginakambyo kasang Ginoo. Kadamo sang term nga gamit naton da, sanctification, and then you will be glorified, no? Kadamo na, galing kiti kasibod bala. Ang ako lang punto mo niyo, pagbaton mo kay Jesus nga imo Savior, nagapadayon ka nga mag-alagad sa Ginoo until sa time nga bawion ka sa Dios sa sininga kalibutan. Pastor, saan ako bawion sa Dios? Ay, pag gusto ko lang, kung gusto mo sa bungaw. Kung saan ako na bawion sa Dios nga kabalo ka, wala ako gana may mo kabalo. Pero time will come, mga bawion kita sa Ginoo. Anong buot siling ko nga bawion? Mapatay kita sa niyang kalibutan. How long are you going to live? We just don't know. Ha? Kuwag takbalo. Nga kung kabalo ka, subong guro, ano yung muon mo? Mga katuran, mga abyan, huwag ka kabalo sa kabuhi mo. Ni ano sa imo kahoven? Ni ano sa imo ka healthy body? Huwag ka kabalo kung saan ka kwaon sang Diyos. Amo na kinanglan, after you got saved, amo na kinanglan siguraduhon mo nga may kaluwasan na kalag mo. Pastor, paano ko maluwas? Amo to ganing inambal ko.
Nga kinalay, tugyan mo nga daan, kabuhi mo kay Jesus, samtang may chance pa ka. Kay base, wala na. Okay? Pagkatapos nga nagtuwa ka kay Jesus, ano dayon? Amo nang natawag naton process ang discipleship. Nga ginabag-o na sang Diyos ang aton kabuhi. The moment nga nagakabuhi kita sa iya, nga mangin close kita sa Ginoo. Ano mga proseso ang ginagamit sa Diyos? Number 1, ang aton nga faith sa Ginoo. Pagbasa sa iya pulong, amo na naghatag sa aton sang nurturing. Prayer is also very important. Fellowship with our fellow Christians. And then, try to be taught by the Word of God through the ministry of the pastor. Amo na nga ang isa ka Kristiyano, dapat nagapabilin sa church, nagapabilin sa local church para matudluan ka permi nanungod sang Word of God. Because if you are always absent, sino pa tudluan sa pastor? Di ba? Ang absente, you cannot teach an absentee. That is why, as a Christian, you have to be faithful in attending the church so that you will receive the teachings from God. So, discipleship is a process. Amo na siling naton, proseso. Ginasigi-sige na. Kaya hindi ka makaroon ng proseso, di ba? May tanan nga butang, tres kalbutan, may proseso. Bisan magtrabaho ka, mag-apply ka trabaho, ginaproseso ang imong nga mga papeles, process na, 1, 2, 3, 4, 5, hasta matapos. Diba? So, tanan-tanan niya bagay, may mga proseso. Ang Christian life ta may process. So, that is what we call discipleship. Alright. Ano ang makita naton sa kay Jesus Christ? Why is it that He called someone to become His disciples? There is a Mark chapter 3, verse 13 to 19. Basahan ko lang sa inyo. There is a passage in the Bible nga si Jesus Christ was the one who called to Himself His disciples. Pila ka bilog disciples ang tawag ni Kristo? 12. Diba? Ara na to si Judas. Although si Judas, nag-traidor kay Kristo, can we call Judas as a disciple? Yes, he was even called an apostle. Diba? But later on, Judas, anong ginimo iya kay Jesus? He sold Jesus Christ to the priest for 30 pieces of silver. Pero ari ang purpose ni Kristo sa ila. And He, who is this? Jesus. So the antecedent of He here is the Lord Jesus Christ. And Jesus goeth up into a mountain, and calleth unto him whom he would. And they came unto him. He called them, and then they came to him. Who were they? He ordained 12. Ara ang 12 sa dalom. That they should be with him. You see? That is the purpose of discipleship. That they should be with him. What is the advantage of being with him? They have to establish intimate relationship with Jesus Christ. The same holds true with us. We need to be intimate with the Lord Jesus Christ. Paano ka mangin intimate sa Ginoo? Para bla kay dumdum ka mo kay Enoch sa Bible. Sila sa Bible, and Enoch walked with God. And the Lord took him. Si Enoch bla sa Old Testament, he walked with God. Walking with God does not mean literal walking with the Lord. Although, you can understand that by way of illustrating it physically. When you walk with somebody, close, side by side, that is an intimate walking. But, it does not limit to the physical walking. It speaks about spiritual intimacy with the Lord. That's why siling sa Bible, Enoch walked with God. Enoch developed that relationship who was very close to God. And what had happened to Enoch? The Lord took him to heaven. Why? Because there was already a process of living with God. Amo man na sa aton, sa mga disciples. What was the purpose why the Lord Jesus Christ called the 12 disciples? First of all, that they should be with Him. Di ba? Ini mga disciples ni mga perfect people ni sila? No. Damo sila sa mga lapses. Damo sila sa mga faults. Damo sila sa
sa mga flaws sa ila kabuhi. Sino na? Of course, si Peter. Manumdum ka kay Peter. Was Peter a good example primero? No. Hindi siya maayong example primero nga tao. Daso-daso, flippant, nang daw pag gusto lang sa balambal nga wala ginapanumdum. Amo ni si Pedro. Hindi siya refined nga tao. But when he went to Jesus, he lived intimately with Jesus. Peter developed such kind of change that happened to him. The Lord transformed the life of Peter. Before, Peter was not a good example, but later on, Peter became committed to the Lord Jesus Christ. Peter denied Christ how many times? 3 times. Di ba? Was that a good example? Of course, no. Denying Jesus. But later on, the Lord Jesus Christ changed the life of Peter, and Peter became committed to Jesus. So, damo sila sa mga flaws. That's why Jesus said that this should be with Him. Amo na kita nga mga Christian, we are not perfect people. Kadamo man kita sa mga flaws kabuhita. Kadamo kita sa mga weaknesses sa kabuhita. Kadamo man kita sa mga mahimo nga mga kapaltahan sa iban, sa atong kaugalingon, sa iban nga tao. Pero kung nagapadayon kita nga magkabuhi upod sa Ginoo, gina-change ang Dios ang kabuhita. No? Amo nang ambal ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17. If any man be with Christ, ano ko no? He becomes a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Who can transform our life? Only Jesus Christ can change us. Di ba? Not religion. Ang religion mo na nakabaylo sa kabuhi mo. Not education. Bisan ano pa nga malaktan sa tao, even though he is already PhD, ano nga ni meaning sa PhD? Sa insakto sinaya kundi Doctor of Philosophy. Pero ang iba niya nagsilingan, PhD, puro hangin daw. PhD. So, bisan ng tao pa, PhD, Doctor of Laws, thus, is it a guarantee that the life of that person will be transformed, will be changed? Siguro, legally, sa academically, get changed. Kikabalaw sa mga laws mo, pero ang moral, ang spiritual life ya, pwede ba lang magkambyo? Only the Lord will change his life. Pagi sa ano, if that person is living close to Jesus Christ. Malapit sa Ginoo. Amo na nga kung nagakabuhi ka malapit sa Ginoo, ang glory sa Ginoo, ang blessings ang Ginoo transfer sa imo. Para to sa mga disciples or para kay Moses, remember? Si Moses gipatawag sa Dios dito sa babaw sa Mount Sinai. How long was Moses with the Lord? He was with the Lord for more than 1 month, 40 days and 40 nights there upstairs. Pagbalik ni Moses, kibot ang mga tao. Ang iyang physical appearance, ang iyang face nag-shine, nagsiga. Kinulbaan ng mga tao. Diba? Kaya nga aman, hamak mo na for 40 days si Moses was with the Lord. So ang reflection sa Ginoo was with Moses. Anong napakilala sina? Kung nagakabuhi kita sa Ginoo, ang kinaiyasan Diyos gina-transmit sa imo. That's why may ginatawag kitang ni panawag sa Ginoo? May attributes ang Ginoo. May ginatawag nga moral attributes, kag may ginatawag nga non-communicable attributes of God. Ang mga moral attributes o kung mga transferable attributes ang Ginoo, communicable attributes ang Dios, pero God is love. If you are always with the Lord, you have to develop the love of God in your heart. No pagid ang mga ara sa Ginoo, love, justice of God, the panawag, ang iban pang klase sang gugma, ang kinaiya pa sang Dios, kung pirmi ka upod sa Dios, ginahatag sa imo.
nagaka-contaminate ka kung negative pagambalan. So he ordained 12 that they should be with him, that he might send them forth to preach, and to have power to heal sicknesses, and to cast out devils. Ara, ang importante tanan, that they should be with him. Number 2, to have power, that they might send them forth to preach. That's number 2. Number 3, to have power to heal sicknesses. That's number 3. And number 4, to cast out devils. So, 4 ka purposes why Jesus Christ chose the 12 disciples. Of course, the first one is very important, to be with him. So that as they would be with him, they would develop the character of God in their lives. The Lord will send them forth to preach. Ang pagwali, dapat ang imo kabuhi na sentro man sa Ginoo. Ano i-preach nila kung ang kabuhi nila malayo sa Diyos? Amo na ang ining preaching niya, ang pagwali. That's why when you are called to preach, it is a calling. Not just because you are bright, you are smart. Amo na nga, bisan ano pa kaalam sa tao, bisan pa ano siya ka smart, bisan pa abogado siya, bisan judge pa siya. Kung ay siya na kambyo sang Ginoo, ano man share ya sa tao. Lain na yang pagatubang sa kaso. Lain na yung pagatubang sa hukmanan. Kay lain niya sang sa mensahe sang Ginoo. Okay? So, amo ina ang purpose kung agin pili sila. Okay. Now, so paano kita mga disciples? Of course, nambalta na kina. Kadto kita. What are the demands of Christ from His disciples? If Christ chose the 12, dapat nakabalo sila, what are the demands? What are the, kung sa aton pa, kung trabaho pa pagambalan, di ba? Kung nagatrabaho ka, kadto ka sa, ano ka nagabaton sang trabaho, kung nag-apply ka sa mga opisina ng lagko, the human HR, no? Human resource person. Diyan ka ma-apply, di ba? Ari, sa kumpanya, nagabaton sang applicants. Di ka masulat sa iyong application. Sulat ka sa HR. Tapos interviewon ka. The moment you are accepted, you will be given your job description, di ba? Kung ano nga posisyon, may job description. Mag-apply ka, kung ano applyan mo job description mo ni. So dapat, kung may job description ka, ang isa to may job description, why naga-overlapping? Diba? Now, amo man if you're a Christian, if you're a disciple, you have job description. What are the demands of Christ to His disciples? Anong gina-require mo sila demand gani amuning gusto sang Dios sa aton? Why kasi silang Ginoo? Kaya kung papiliun ta lang ka. May choice ka. One, checkan mo lang kung ano Hindi na mo yung gusto sang Ginoo. Ang Dios siya gapili sang iya nga gusto nga himuon mo. Kaya ang tuyo sang Dios nga magmaayo ka nga disciple. That is why God gives us specific demands so that you will become a good disciple of Him. So, what are the demands that Jesus Christ expect from His disciples? Number 1. Ara, kung basaw nato ni sa ginbasa takaina, Matthew chapter 8, hindi na ako makatag-isa-isa sina. Pero i-quote ko lang ng verse number 18. Take note, sila isang Bible, now when Jesus saw a great multitudes about Him, He gave commandment to depart unto the other side. He gave commandment to depart unto the other side. Sa Bible, the Lord is always giving commandment. Diba? Diri sa Matthew chapter 8, ari diri ang context kung basaho mo ni bilog nga chapter, ari diri payag sang Ginoo ang iya power to heal. Diba? Sino ang gipangayo ya di?
Ang una yung ginaayo, ang the man who was a leprous. May leprosy siya. Leprosy nga tao ni. May aro. Aro, kundi leprous, no? Leper. Leper ang noun. Aroon nga tao. He is a leper. And then he came to Jesus and the Lord healed him. Ay kaduwa nga ginaayo dire, sino? Ang servant sang isa ka general sang mga Romanhon. Ginaayo man ni Kristo ang iyang timbang. Ay katatlo ginaayo ni Kristo ang ugangan ni Pedro. Okay? Ang centurion, sila ni Kristo, sila ni centurion, Lord, hindi na gani kinanglan nga magkadto pa sa amon balay. Kay sambal mo lang, gatuo ko nga mag-ayo nga ako ng servant. Kaya ako isa ka tao nga may poder. Kung maghambal ako, patiyon ko sang akong tinao. Magsilay centurion, kundi under ya 100 soldiers. Nya kung magsilay ako sa akong centurion, lakat ka, malakat siya. Magsilay ako sa akong soldado, himuwain kagimuon niya man. Pero siling sa centurion, pero ako, tungod kay ari ka sa akon, gatuwa ako nga ikaw mas makagagahom, kag mahimo mo ang gusto mo. Sila ni Jesus, daway ko ya ka-experience sa amo nga pagtuo sa panimalay sa Israel. Imagine itong tao to, hindi to ya Hudiyo, ning Romanhon to ya. Kaya mo to nga sila ni Jesus, gindeclare ya, ngang serban sa to nga tao, layo pa ha, amo nang ginatawag nga healing in the distance. Layo, pero ginaayo ito. Sila ni Ginoong Hesus, ang iya servant, mag-aayo. Di, nag-aayo, totoo, layo pa. Why na ito nakatuan sa Ginoo? Lain niya sang aroon, ngagin haplasan gito ya sang Ginoo, sang bulong. Pero, amo man ang iloy ni Pedro, ang ugangan ni Pedro. Masila iban si Pedro, amo ni una-una kuno nga obispo. Si Pedro may asawa to, for your information. May asawa to saya. Hindi to saya single. May asawa. Nga may ugangan mo. Lang may ugangan ka, way asawa. Tiyan mo na da, ginaayo man nato na sang Ginoo. Kagamo ni nga sang ulihi, nakita sa mga tao ang ginahimo sang aton Ginoo. That is why nga sa nakita, damo kay sinunod sa iya. Kag siling diri sang Ginoo, nagsugo siya sa mga tao. He gave commandment to depart unto the other side. So, ano makita naton di? Anong gina-require sang Ginoo? Nga nagsugo ang Ginoo sa ila. I know that when the Lord gives command, He has a purpose. May katuyuan. Kag siling dira naton, kung nagasugo ang Dios dapat tumanon. Dibla? Amo na ang unaya nga demands diri sa Bible, no? Sa ginambal natong kaina, naga-demand ang Dios complete obedience. Magsiling complete gani why sang pangduwa-duwa. Muna balya sa verse 1. Kag kun amo na basihan mo, siling dira, now when Jesus saw great multitudes about him, he gave commandment to depart unto the other side. And a certain scribe came unto him, Master, I will follow thee whithersoever thou goest. Nagsabat ang isa ka scribe. Sino ning scribe? Ang scribe sa una, mo ni isang naga-transfer bala o nagakopya sang Bible bala, sang Word of God. Transfer ya sa isa naman ka material. Amo nang tawag scribe sila kaya ang kabalo ka, ang original nga nasulatan sa una sang Word of God, kuan mo scroll bala. Magsila scroll na bilang hindi iya bakod nga material. Ulihin na lang yung subong papel. Ang papel niyan, discovery lang sa insect. Sa una nga tiyempo, yung ginasulatan, papyrus reed. Nang daw tanom lang nga ginapiyak nila sa una, so ginapress nila, so ginapalapad, bala, ginatambi-tambi, ginakulahan, maglapad, hasta nga maglapad na, dira na nila sulatan sang scriptures, ginatawag.
Siyang una yung Word of God, way nasulat sa papel, papyrus reed. Scroll block, bati ka mo na? Scroll. Di ko madunot ng scroll, dapat i-transfer mo naman kung ano ang ara nga nasulat, transfer mo naman sa ikaduha nga scroll, ikatatlo, ikaapat, ikalima. Ining daan na ya, gisi na ni, yaboy nila ni, kopyaw naman. So, ini sila, ginakapi. Sino kakopya? Scribe. Di sila sa Bible, may isa ka scribe, nagpalapit. Sila niya master, sundon ta ka. Diyan di ka makadto. Ano ang bal ni Kristo sa iya? Sundon mo ko? Faxes of holes. Anong faxes gani? Sa hiligay na, may faxes, may mga fax di sa aton. Dawla, guro. Kaya dito lang na yan sa ilang fax mo. Sa aton diyang, inasiling nila mga faxes, mga ano, sa una pa tabla daw guro, dula na ng ilang mga species ini. Ang sila lang mga milo, o kung mga ano pa nala. Ang maralya daw, ara pa da subong. Ang maralya daw, wild dog na ya, tsura yan na ya daw, ido bla. Pero ang fox niya, do tsura daw kuring man, pero ang yaikog bla medyo gadamol, no? Sila lang ko no milo, do ang isa pa ang kuring na bala nga no kapanawag na ang sa forest bla star ning civet cat. Pero hindi na yan muna. Sa ila dito lang na yan sa ila ga star fox, no? Ang ginakaon niya ni mga bungas ang tanong. Ang mga foxes, ga-star na sila sa mga buho. Sila ni Jesus, sila sa tao saya, Lord, sundon ta ka. Kung di ka mamakadto, masunod ko sa imo. Sila ni Kristo, abi mo, to tell you frankly, may pagani mga foxes, kaya may ara sila balay, kaya may buho pa sila yung sudlan kung in kaso, kung ano tigulbulan o magtigilinit. Ang ila balaya, foxes, amo nang ila habitat. Birds of the air have nest. Ang mga pispis may pugad. But, sila niya, pero ang Son of Man, siya, hath not where to lay his head. Masiling kaayahan nga si Jesus sa kari sa unas kalibutan, may balay siya. Wala siya balay. Although nga para sa Ginoo, hindi man na problema sa iyang balay. Hindi problema ang balay. Kaya luwas nga tao sa iya, Diyos man sa iya mo. Kag isa pa, nagkari sa kalibutan, ang iya purpose siya, hindi iya magtukod balay. Kabalo man siya nga, hindi, ang tuyo di sa kakalibutan, hindi iya magkabuhi ilawig. Pila sa gani edad na patay? Balo ka mo? Napatay si Jesus, edad niya sobra 30 anyos. Kung nag-minister siya, nagsugod siya minister, edad niya 30 years old. Dito sa natugmawan bla. Kadomdom nga mong inbaptizan si Jesus. Pag-baptize sa iya, ang edad niya to, kabalo ko sa una, ang legal age, 30. So natugmawan sa 30. Pila katuig ang iyang ministry sa kalibutan? 3 years. So pila edad niya napatay? Most probably, mga 30 years old plus. Tisa 30 years old, ang iyatuyo, ma-establish gibalay? Hindi. Di masiling kita, siya yala insa sa aton. Way sa asawa, way siya balay. Sila ni Kristo. Ginpakita iya sa tao, nga kung nagasunod ka sa Ginoo, way kaya sang earthly security nga ma-offer sa Ginoo sa imo. Muna sa tao, Lord, sundon ta ka. Sila ni Kristo, sundon mo ko, base mo discourage ka. Way kuya balay, way kuya sang promise sa imo, subong. Pero may promise ang Ginoo sa palabuton? Ha? Oo eh. Kung nagasunod ka sa Ginoo, ang promise ng Diyos, more sa future. Anong promise ng Diyos sa future? Eternal life. Di ba? May promise man ang Diyos nga i-bless ka materially? Yes. Oo eh. Huwag man nagkasuran kung nag-follow ka sa Ginoo, mangin miserable ka? There is no such thing as that. Nagamiserable lang man ang tao kung malayo siya sa Ginoo, di ba?
Pero kung malapit ka sa Ginoo, the Lord is blessing your life. Amo na masiling nga, mo pastor, kami miserable ang kabuhi ko bala subong. Nga ang nagpag-Christian ko bala nagmiserable ang kabuhi ko. Sino nagambal sina nang miserable ka? Can you examine yourself before the Lord nga nagmiserable ka buhi mo? Basigin tilaw-tilawan mo lang ang Diyos, basigin yamwat mo lang ang Ginoo bala. Nga masiling ka nga, makwanta bala. Man, amo tibot ang kisalain mo. Kristiyan ko, mapabaptize tabla para mag-ayo pa nga buhi tabla. Para nga mag-milyonaryo tabla. Pareho sa iban. Mga kauturan, ang kabuhi tas ng kalibutan, kung lapit ka lang sa Ginoo, arang promise ng Diyos. Ano ang balya sa Matthew 6:33? Ha? Seek first the kingdom of God and His righteousness and pabayaan ka sa Ginoo. Seek first. Anong first? Priority. Sino ang priority mo? Dapat siya. Di mo sila, pastor, kami miserable ang kabuhi. Abi, check your priority. Is the Lord your priority? Kung hindi siya priority mo, who is your priority? So, muna siling naton. God is always our priority. Complete obedience ang kinanglanon. Base kung may man tagapati sa Ginoo bla. Base kasi lang ang Ginoo sa imo nga, you have to do this, you have to do that. Seek ye first the kingdom of God. Why man tagapati? May nang tapamemorizeon ga bura babata. Di ba? Ano pa gid ang promise ng Ginoo? Give and it shall be given you. Where can you find that? Luke chapter 6 verse 36. Give and it shall be given you. Good measure. Arang promise ng Diyos. Damo pa da. So, complete obedience ang kinanglan naton. Ano pagid? Ang kinanglan sang Christian, why na ko time? Lakturong ko na lang. Ang kinanglan sang Christian dapat i-prioritize naton ng Ginoo. Amo to kay na complete obedience. Inanglan ang obedience ta absolute complete. Why dua-dua bla? Pero isang tao, Lord, sundon ta ka, pero may pero pa. Let the dead bury their dead, sila ni Jesus. Kaysa una, pag silinda nga, I will, sila niya, sundon ta ka, Lord, pero let me first go and bury my father. Di ba mo to kay nambal ya? Rio, magsiling ka gani nga, ara sila niya. Ang ikadua, sila niya, Lord, suffer me first to go and bury my father. Ang suffer, dara, bot silingon, wait for me first, that I will go and bury my father. Hindi bot silingon na patay na tataya. Kung bot silingon niya dire, sa unang nga tiyempo, kung ikaw bata, labi na kung magulang ka, hindi ka kagwa sa inyo balay, mintras tanto, tatay mo buhi pa. Kaya kung si tatay mo buhi pa, ikaw na mabulig sa iya. Pero kung mapatay na sa tatay mo, you are free to do what you want to do. Karon, sila ni Jesus, ulaton mo, kung hasta mapatay sa tatay mo, kung magsunod sa akon, sanuhay pa to ya. Kung dugay pa itong patay sa tatay mo, hindi kayo magsunod sa Diyos. Sila ni Jesus, follow me and let the dead bury their dead. Ano pag insindi mo sina? Let the dead bury their dead. Paano ang patay makalubong sa ila kaguling nga patay? Ang pag-insindi natin sina, ang una dira nga dead, sino? Ang mga tao nga dead spiritually. Di ba? Kung ikaw wala ka baton kay Jesus Christ, kung ikaw hindi Christian, you are spiritually dead. Sila ni Jesus, sa pabayai ang mga unbeliever maglubong sang patay nga tao. Kung napatay ka mas tatay mo, let the dead bury him. Let those people who did not know Christ bury him. But the most important thing is go and follow me. Muna importante. That's why complete obedience is very important. Pero sa mga disciples, sila ni Kristo sa ila, follow me and I will make you fishers of men. Ano ang balila? They straightway
left their nets and followed him. Ano importante? Inatawag ka sa Diyos magsunod sa iya. Kita nga mga ginikanan, kisa kung nga aton bata, magtutom sa Ginoo, ginabalabagan sa ginikanan. Diba? Isang gisa diri sa school, kung ang ila kabataan, magtutom sa Ginoo, mga parents, mabalabag. Kung ikaw, parent, ang bata mo, wala ka na sang may control, wala ka na mahimo sa kalag sang bata mo ya. Sino may mahimo sa kalag ta? Ang Diyos. Kung nagasunod ang tao sa Ginoo, it is the Lord who takes control of the soul of his life. Pareho man sa imo, pareho man sa aton. Nga, kontrolado mo ang kalag mo, it is the Lord. That's why nga kung ang isa ka tao, bata ko man na, or parente ko man na, or sawa ko man na, kung magsunod sa Ginoo, leave her alone. Why? Because that is what God wants him to do. Kaya nga, wow, it is very important to follow Christ. Number 2, siling naton, it is important to prioritize Christ. Prioritize mo sa life mo. Amo na nga sila ni Kristo, let the dead bury their dead, but go and follow me. Amo na nga put Christ before personal comfort. You have to put Christ before personal relationships. Sa aton nga mga relasyon, dapat unahon kinaton ang Ginoo. Bla? Amo na siling sa Psalm 37:4, ano ko no? Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Okay? So, amo na, discipleship. Discipleship is a life change, no? Okay. Are, tapusan na lang ta. Amo na si Dietrich Bonhoeffer sa libro yang The Cost of Discipleship. Amo na ang balya, nya when Christ calls a man, He bids him come and die. Kung gusto tawgon sang Dios ang tao, tawgon niya nga magsunod, hasta nga inang nga tao, bawion sang Dios. Hindi nga magsunod ka sa Dios, mapatay ka. That is not what it means. Ang hambalya, kung ang Dios nagaagda sa imo nga magsunod sa iya, sundon mo siya hasta ikaw nga bawion sang Dios sa sininga kalibutan. Di ba? Naintindihan nyo? Amo na. If we delay or procrastinate to become Christ's disciples and fail to disciple others to follow now, they might become disciples of Satan tomorrow or someday. Do you agree on that? Kung wala kita nagatuman sa Diyos subong, may posibilidad nga si Satanas amo ang magpatuman sa aton. Ang kabataan mo kung magsunod sa Ginoo hindi ka gusto, base Satanas ang magtawag sa ila, kag sila masunod kay Satanas, di ba? Amo na ang kinungan. Pag siling sa tao, I will follow Christ. Dapat. You have to let go of him. Kaya mo nang i-desire. Kaya sining kalibutan, duha man lang mo, kundi ka kay Jesus, kay Satanas ka. Alright, sila ni William Gladstone, niya tell me what the young men of England are doing on Sundays. Si Gladstone, isa ni siya ka political leader dito sa England. Tell me what the young men of England are doing on Sundays. Niya sugiri ko kung anong kinahimo sa mga pamatanon sa England kada Domingo. Kada Domingo diin sila. Kada Domingo diin ka. And I will tell you what the future of England would be. Nya sugiran ta ka kung anong palabuton sa England kung ang mga tao ay sapak sa Dios. Anong palabuton? Anong palabuton sa nasyon? Anong palabuton sa pamilya mo? Anong palabuton sa kabuhi sa bata mo? I say, tell me what the people are doing every day and every Sunday, and I will tell you what the future will be. Ano ganing Sunday? It is the Lord's Day. Dapat ang tao ara sa duog sang Ginoo. Kay nga aman. Tiyan mo na nga aton nga importante nga kapital bilang Christian, dapat kita man-nurture kita sa Word of God. Kaya kung ano kundiin ka kung Domingo, amo nang na-prioritize mo. Kung Domingo, abi dito kaya sa mall. Kung Domingo, abi dito kaya sa baybay. Kung Domingo, kang tiner sa balay mo. Amo nang gina-prioritize mo. What kind of life are you going to set as an example sa mga kabataan mo? Nga kung Domingo,
Sila nga, hindi nang tayo masimba, kaya makwanta, manglaba, mang malansa, manukot utang, o kung makwanta, mahiwat, tas ang sinalusalo. Amo na akong Domingo, hindi mo na pag-imuon, yung extracurricular para sa imo. Ha? Imuon na nga adlaw, family day. Ano siya? Hindi pastor, family day gali ng Domingo. Oo. Pero hindi family day dito ya sa kundienda. Diri ka mo, family day mo, di ba? Hindi kayo kung Domingo dito, ning mga kanta, may kahiwatan ta. Pati ka na kay Subong Manyaga, kami to sa... pa rin tinamo na yung watsang, birthday, Subong Adlaw. Pero kahit hindi man sila yamot kung Kristohanon, kung Kristohanon ka, hindi mo na ipagamiton. Di ba? Kung nag-birthday ka, hindi pag untati, simba kung Domingo, kayo mang digamo lang to. Pag pastor, naga ka mo diha. Hindi lang ko anay ka simba, pastor, kayo madigamo pa ko. Ay, bahala, dahil ako na digamo. Nakuha niyong bot silingon. Birthday mo importante, pero make it a point nga prioritize mo ang Ginoo sa life mo. Mga kabataan mo, kung nag-eskwela sila, tagaan mo priority ang Ginoo. Di mo sila pa-eskwelahan. Pa-eskwelahan mo sa mga eskwelahan nga nagatudlo, parte sa Ginoo. Labanan sa mga inikana pa-eskwelahan. Dito lang pa-eskwelahan, kay sikat na yung eskwelahan niya, kanami, kay kamalahalo na niya, kamak mo na pa-eskwelahan mo na bata mo. Marinig yung eskwelahan bata mo, asam, buko malahalo ng eskwelahan bata mo ba? Perti bata mo ba? Big time! Huwag ka kabalo? Ano nga values ang inatudlo sa bata mo? Diba? Pag-graduate sa bata mo, perti ka namin ang eskwelahan, pero ang batasan, di mensindihan. Nga pati ang sala ng doktrina, bayran mo. Tudluan bata mo panguros, bayran mo pa na. Diba? Tudluan bata mo sang lain-lain, bayran mo pa. Ano nga panguna-una ina. Tama na silang naton kung anong priority mo, amo na ang lakat sang kabuhi mo. Dira na gasunod. What kind of life would you be willing to happen to your life? So, why na ko time? Tatlo. Muna yung na-demand sa Diyos sa aton, total commitment. Meron ano ganito? Ha? Complete obedience. Hindi kayo one half. Half. Complete. Muna nga half obedience ko no is, disobedience. Pero bata mo bala, day, gasit tayo ng pinggan. Ng bata mo, oo ma. After 1 hour, day, gasit ng pinggan. Oo ma. After 1 hour, day, nugasan mo ng pinggan. Oo ma, dugay-dugay ah. After 4 hours, amo papagugas ya. Ano pa nawag mo sina? Is it obedience? Is it complete obedience? What do you call that? That is disobedience. Partial obedience is disobedience. Delayed obedience is also disobedience. Suguon mo, pila pa ka oras mapate. Kung wala ka pasensya, kung minute ulo mo, diba? Bunano ka man suguon ka, 2 hours ka pa nagpate. Suguon ka, ang ginugasan mo kapiyak lang ang pinggan, ang kapiyak wala. Ang ginugasan mo baso, mapinggan niya, wala, ginapanghaboy mo lang. Partial obedience. Amo na mga people, suguon ka mo, pagsugo sa imo, patiya dayon. Kay masyak ng ginikanan mo. Ha? Sila, gina-attack man ko kay, among palang ko kabati sa bata, ako nga perti kapisan. Gambal palang ko, kuha na siya. Dahil lakatos siyanggi, gaburot na siyanggi. Dugay-dugay nagbalik. Ma, anong sugo mo? Ay, what, no?
Muna mga yan people, sugo nga sang ginikanan, mapatiya dayon. Panhambalan ka, you obey immediately. Hindi na padugayi. Hindi pag-i-delay. Amo man na sa Ginoo, if the Lord commands us, commands you, follow immediately. Do not delay. Kaya kung ma-delay, i-delay mo pa na, sublion na ni Satanas. Kag si Satanas, amo na yan masugo sa imo, kag dito ka mapati. Hindi namin total commitment naton sa Diyos. Nakita ko na sa Facebook ko, picture niya may kilala bakang always present pag youth camp. Pag sa church gani, di mo mahagilap tuod, no? Sa tingalay ko na bala, no? May mga activity sa simbahan. Pero kadamo-damo. Pagka Domingo, wala. May mga seasonal tuod mga tao mo. Seasonal panawag sina. Daw seasonal man yung mga Christian bla. Season lang ah. Sila sa iban, pastor, weather rin nga akon. Gali, anong weather? Niya, kumain matyagom, simba ko, pero kung daw kan, hindi. Kung Christian ka bala, dapat may commitment ka nga total sa Diyos. Insindihan ko lang na, isang ininsindi ko na lang na, amo na mga tao nga way isang total commitment sa Ginoo. Kung way ka total commitment sa Diyos, do sa way lang na, way ka bala word of honor, diba? Pero kung may word of honor ka sa Ginoo, hindi lang may mga activities sa ara ka, normally, regularly, ala ka kanya permi, nga aman. Amo nang natawag nga total commitment sa aton obedience sa Ginoo. Are you a disciple of Jesus? You should have a total commitment with the Lord. Diba? Or else, the question mark ang imong nga Christian life sa nakaroon. Now you see, now you don't. Always present pag youth camp. Pero, sa church, wala. Ano nakaroon? Amo na example sa ginatawag nga, wala sang total commitment. Hindi ta na pagsundon. Follow what is the right thing. It is a lifelong decision. Now, hindi na ako magpadugay. Kadtun lang ko sa konklusyon. Okay. Are, konklusyon ta. Following the Lord Jesus is a serious business. Serious business. It demands obedience. Hindi lang obedience, total obedience. It demands priority. It demands total commitment. Tandaan ta na. Kung gapaabot ka nga kamayon sang Ginoo ang imong pagka-Kristyan, amo na ang ginademand sang Dios sa imo kag sa akon. Why ni ginademand sang Dios sa mga tao nga hindi Kristiyano? Sa mga hindi Kristiyano, bahala sila ako mag-obesa sa Ginoo. Bahala sila ako ng priority sa Ginoo. Bahala sila ako may commitment sa Ginoo. Pero kung ikaw matutuod niya Christian, this should be the demands of God for you and for me. Question is, are you a true believer of Jesus? Sino makaklaim sila? Raise your hand. Okay. So, if you are a true disciple of Jesus, this is Christ's demands for you. Okay? Jesus is worth the cost because Jesus is worth everything you have. If you lose the Lord Jesus, you lose everything. If you gain Him, you need nothing else. So, muna ang importante. Now, shall we all stand together? May pakanta ko din sa inyo. And siguro, ambot kung nakabalo ka mo sini. Kung nakabalo ka mo ni, kantahon tani. Ang wala kabalo, sunod-sunod lang. I want Jesus more than anything. Jesus in my life, more than anything this world can offer me. Know that He alone can satisfy. Just to know He is leading in my life, it's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more
so dear, have him than any praise that man may give to me. I want him to have control, be the breath of life in me. Rather have Jesus, rather have him than anything. Without them, from the heavens he ruled the universe. The angels just waited on his every call. One day I saw him all alone on the road to death and unto agony. As for me suffered, what a price he paid. The fame that I might want, all the things that seem so dear, have him than any praise that man may give to me. I want him to have control and be the breath of life in me. Rather have Jesus, I'd rather have him than anything. Sa pamangkot pala, I'd rather have Jesus than anything. Namdam ka pala, no? Ano gid ang pinaka-importante sa life ta? But we have to understand that it is the Lord who plays a vital role sa atong buhay. Kung na pa sa matuuhan, masaligan, subong, trust Him for your salvation. Trust Him for your life. Trust Him for your transformation. Only Jesus can do that for you. Wala sang iban nga maka-change sa aton kundi ang Ginoo lang. There is no satisfaction apart from Jesus. Than anything this world can offer me, and all that I know can satisfy. He's leading in my life. It's worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Fame that I might want, and all the things that seem so dear. I'd rather have Him than any praise that He give to me. I want Him to have control, be the breath of life in me. Have Jesus, I'd rather have Him than anything. Life with Him and in no other way. Want Jesus more than anything. I want Jesus more than anything. Kabata, ikaw makaklaim man sinasubok. Let's pray. Dear Lord, our loving Heavenly Father, we are so thankful to you for giving us the fact that our lives are just dependent upon you. Thank you so much, Lord, for making us know the Lord Jesus Christ, our Savior.
for him dying on the cross for our sins, and because of what he did on the cross. And when we trusted him, we have accepted him as our Savior, we are assured that we have eternal life, we are saved, and then the moment we die, we'll join with you in heaven. But Lord, we know that while we are still alive, you are teaching us to follow you, to live closely with the Lord Jesus Christ so that we can experience a life-changing and a blessed life on earth. So, Father, we pray and we commit to you our lives. We ask that some of our friends here who have not yet trusted the Lord as their Savior, may this time be an opportunity for them to realize that only Jesus can save them and can change their life, in that they have to receive Jesus, they have to trust Jesus Christ, their Savior, now while they still have time. Be with us now, O Lord, and dismiss us with your blessing. Kakaroon kabay nga ang bugay ni Ginoong Hesukristo, ang kagugmas ang Diyos nga amay ang langit nun, ang pagidaat ni sambalan niya Espiritu. Lakip na Ginoo sa pag-ampo namon karon nga ikaw gid take charge man sa panguna-una ni Justin Tingson samtang siya nagakuha sa exam. Father, we pray that you will give him endow him with the wisdom that he needs para nga ang desire niya Ginoo, ang dream nga makapasar sa iyang exam Ginoo matuman. Lord, bless each one even this afternoon for the rest of our activities kabay ikaw gid Ginoo mag-glorify sa among kabuhi. Kay tanan ini ginatugyan namon sa imo sa mahal kang matamis nga ngalan ni Lord Jesus. Amen. 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 Okay, God bless everyone. Sa aton mga bisita, salamat.